guys! Welcome back to my YouTube channel. By the way, my name is Carly. So for today's video guys, amoy daw. Magsasend tayo ng J-Spray na perfume. Ito yung nauuso na pabango guys sa lahat ng TikTok shop. So mura lang to guys, mabibili nyo lang to guys ng 90 pesos sa TikTok shop ko guys. So anyway guys, panoorin nyo. Hi guys, ito nga pala yung J-Spray guys na I do. So I do. Si I do nga pala guys. Ito yung pinakamabango guys na perfume na si J-Spray na I do. Ginagamit ko to guys kasi sobrang bango niya. Sobrang tumatanggal siya dun sa yung scent niya, tumatanggal sa damit niya guys. Sobrang bango to guys, sobra. Bilhin nyo na guys sa TikTok shop ko. Ito siya guys. And then meron din tayo guys na J-Spray na Love Fantasy. Mabango rin to guys, Love Fantasy. Tumatagal din to sa damit nyo. Ito siya guys. Love Fantasy. Then meron din tayo guys na Glamour. Mabango din to guys, Glamour. Lahat to yung ginagamit ko guys. Everyday siya. I use this. Glamour. Ito siya guys. Glamour. Baliktad. Tanga lang. Sorry. Glamour. Ito na mga perfume na inano ko guys. Glamour. And then meron din tayo guys na Be With You. Bango din to guys. Sobra. Be With You. Be With You. At ito rin guys na pinakamabango sa lahat. Charm. Charm. Ito pinaka-favorite ko guys. Charm. Sa lahat. Ginagamit ko to guys kapag lalabas ako or makipag-date. Ganun. So yun nga guys. Order na kayo sa TikTok shop ko guys. Ito siya. Ilalagay ko dito sa taas. Yung TikTok shop ko. Mabibili nyo lang to guys na 90 pesos. 90 pesos nga ba? Minsan kasi nag-sale to. Nagiging 35 ata. 35! Nag-uula lang yun. Minsan kaya guys, nag-sale to sa TikTok shop. Sobrang bango na to guys. Kaya umorder na kayo to. So, dami ko pa bango diba guys? Nalukay ko lang to dun. So anyway guys, thank you for watching And then, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko guys, please like and share my YouTube channel. Thank you guys. Bye! Order na kayo to guys sa TikTok shop ko. Thank you!